परम प्रभु श्री अरविंद मधुमय दिव्य जननी के चरण कमल प्रणाम। उपस्थित समस्त अपा भाई मान आज कार्यक्रम को स्वागत एवं प्रणाम। आम मैंने माँ चतुर्विध तपस्या और चतुर्विध मुक्ति प्रसंगटी आलोचना करते आम ऑस्ट्रिटी ऑफ ब्यूटी सौंदर्य तपस्या व शरीर तपस्या संबंध में आलोचना कर सारी ग्रुप डिस्कसन कंप्लीट हो ब्यूटी प्रसंग आम आज प्रवेश करवा ऑस्ट्रिटी ऑफ वाइटल तपस्या पावर शक्तिर तपस्या प्राणर तपस्या क्षेत्र को तेणु गतकाली आम निद्रा उपरे आलोचना करते पूर्वर खाद्य उपरे अलेख भाई खाद्य उपरे आलोचना करते मुख्यतः जो 5टी प्रसंग अच्छी आमर फिजिकल ऑस्टिलिटी गोटे हूँ एक्सरसाइज खाद्य ग्रहण निद्रा कर्म कर्म को दुई भाग विभक्त कराई नित्य कर्म एवं आमर साधारणतः जोग साधना भित्तिक कर्म एवं गोटे हूँ वृत्तिगत कर्म एवं ब्रह्मचर्य ये प्रसंगटी एति प्रसंग ही आम आलोचना प्रसंग थिला। ए संबंध में आम व्यापक आलोचना भी कर सारी आम ग्रुप डिस्कसन खाद्य निद्रा एवं एक्सरसाइज संबंध में एवं कर्म संबंध में भी कुछ परिमाण में आलोचना करा तो मोटामोटी आम आज जीवा आमर प्राणर तपस्या पर्याय को प्राणर तपस्या पर्याय को आज आरंभ करवा। जदि कार किसी प्रश्न थाए खाद्य निद्रा एक्सरसाइज व व्यायाम एवं कर्म एवं ब्रह्मचर्य उपर जो 5टी प्रसंग जो जहाँकि आमर तपस्या ब्यूटी ऑस्ट्रिटी ऑफ ब्यूटी और सौंदर्य व शरीर तपस्या ये संबंध में आप उपस्थापन करें। आज शेष पर्याय से संबंध में आलोचना करें एवं परवर्ती काल में दरकार है स्नाकारिता आलोचना करवा। आम आज प्राण तपस्या शक्तिर तपस्या प्रसंग आलोचना करवा। माँ कहते जिते ब्यूटीर तपस्या आलोचना करते माँ तर लास्ट लाइन रे माँ एक लिंक आमको देते माँ कहते वन मस्ट रिफ्यूज प्लेजर if one wants to open to the delight of existence। यही पार्थिव चेतनार यदि मूल आनंद को जदि जने प्राप्त होगा चाहूए ताहले ताकू छुटकुटिया साधारण प्लेजर बा आनंद लिप्सा बा सुख लिप्सा को त्याग करने को पड़ो। ये सुख भोगर लालसा को त्याग करी चरम आनंद प्राप्ति प्रचेषा करने पड़ो इन ए टोटाल ब्यूटी एंड हार्मोनी जहाँकि संपूर्ण भाव में पूर्ण सौंदर्य एवं संगति भितर ही मिल पार। आउ थे माँ कहते जड़े जदि चरम आनंद प्राप्ति करने को चाहे ताले संसार चुटकुटिया सुख भोगर विरत रहा पड़ो एवं ये चरम आनंद ताकू संपूर्ण पूर्ण सौंदर्य एवं संगठन भाव में मिलता। तापर माँ शारीरिक तपस्या जाओ शक्तिर तपस्या जाती दिस ब्रिंग्स अस क्वाइट नेचुरली टू वाइटल ऑस्टिलिटी the austerity of the senses, the tapasya of power, for the vital being is the seat of power of effective influencing.
It is in the vital that thought is transformed into will and becomes a dynamism for action. It is also true that the vital is the seat of desires and passions, of violent impulses and equally violent reactions, of revolt and depression. The normal remedy is to strangle and starve and vital by depriving it of all sensations. Sensations are indeed its main sustenance, and without them it falls asleep, grows sluggish and starves to death. In fact, the vital has three sources of subsistence. The one most easily accessible to it comes from below, from the physical energy through the sensations. The second is on its own plane when it is sufficiently vast and receptive and contact with the universal vital forces. The third, to which it usually opens only in a great aspiration for progress, comes to it from above by the infusion and absorption of spiritual forces and inspiration. To these sources, men always strive more or less to add another, which is for them at the same time the source of most of their torments and misfortunes. It is the interchange of vital forces with their fellows, usually in groups of two, which they most often mistake for love, but which is only the attraction between two forces that take pleasure in mutual interchange. That if we don't wish to starve our vital, sensations must not be rejected or diminished in number and intensity. Neither should we avoid them. Rather, we must make use of them with wisdom and discernment. Sensations are an excellent instrument of knowledge and education, but to make them serve these ends, they must not be used egoistically for the sake of enjoyment in a blind and ignorant search for pleasure and self-satisfaction. It rakhiba ओडिया अनुवाद यहाँ पर स्वाभाविक रूपे आसे प्राणर संयम तथा संवेदन और आवेग अनुभूति आदि तपस्या अर्थात शक्तिर तपस्या। प्राणर सत्ता होची शक्ति तथा साफल्यदायी उत्साह निवास स्थली। यही प्राण केन्द्र में ही चिंता परिणत हुए इच्छा एवं ता गतिशील क्रियार रूप निए। यह मध्य सत्य जे प्राण होची वासना कामना उग्र आवेगर एवं समान धरण तीव्र प्रतिक्रिया विद्रोह और हताशार मूल आस्था। एथिपाई प्रचलित प्रतिकार है यार गला चिपि हत्या करने बा समस्त अनुभूति वंचित कर अनाहार रखा, कारण यह मुख्यतः आवेग अनुभूति और संवेदना आदि खाद्य उपर बंची रही है और ताहा न मिले यह निद्राभिभूत निष्क्रिय जड़ एवं परिशेष में शून्य मृत पाए हो पड़े। प्रकृति में प्राण तीनोटी उत्स निजर आहार संग्रह करे। सबुठारु सहज प्राप्ति आसे निम्नरू, ताहाला इंद्रियावेग अनुभूति आदि आकार आसुवा दैहिक जड़ शक्ति। द्वितीयटी आसे प्राणर निजस्व क्षेत्र, जदि यह निजक यथेष्ट भाव में प्रसारित और ग्रहणशील करे एवं विश्वर प्राणशक्ति समूह संगे संयोग स्थापन करे। तृतीयटी है ऊर्ध्वस्थ आध्यात्मिक शक्ति, जदि ता आड़क यह निजक उन्मोचित करे प्रगतिर अद्यम अभिप्सा नहीं तेज आध्यात्मिक शक्ति प्रेरणा समूह ऊर्धर आसी या भितर संचारित होती और यह निज भितर से सब ग्रहण करें। ये सब संगे मनीष सर्वदा आउ एक उत्स को जोग करने को चाहे जहाँ तार अधिकांश दुर्दशा दुर्योगर मूल कारण तार स्वजाति प्राणी संगे प्राण शक्तिर आदान प्रदान। साधारणतः दुई जन मध्य होता है और यह प्रेम बोली नाम दिखती जहाँकि एक मस्त बड़ भूल। प्रकृति में ताहा होती दुईटी प्राणशक्ति भितर आकर्षण जे कि पारस्परिक आदान प्रदान आनंद पाए। सुतरां आम जदि प्राणशक्ति को भूखिला रखा न चाहूँ तेज संवेदन और अनुभूति सबको वर्जन कर कौन प्रयोजन ना। से सबको संपूर्ण बाद से गभीरता परिणाम को ह्रास कर कौन से आवश्यकता ना। तेज बुद्धि और विवेचनार सह एवं यथार्थ बाछ विचार सह से नियोजित करने ज्ञान और शिक्षा दिगरे संवेदन सब चमत्कार जंत्र रूपे व्यवहार हो पारती
तेरे यही उद्देश्य साधन से गुड़िक नियोजित करने अहंकार बशवर्ती हो एक अंध अज्ञान आवेग बसरे सुख और आत्मतृप्ति सकाशे भोगर जंत्र रूपे से गुड़ व्यवहार कले चलना ना। प्राथमिक अवस्था माँ मन शरीर एवं प्राण भितर कि संबंध अच्छी जिते आम कौन कार्य करूँ ए भितर तीन जनकर कौन संबंध अच्छी ता मुख्यतः वर्णना कर इंद्रिय मानकर प्राण शक्तिर दक्षता एवं कैपेसिटी कौन से संबंध आलोचना कर माँ कहते साधारणतः दिस ब्रिंग्स ए क्वाइट नेचुरल टू वाइटल ऑस्टेरिटी द ऑस्टेरिटी ऑफ द सेंसेस ऑफ द तपस्या ऑफ पावर। माँ कहते साधारणतः आप आसे मनर संयम बा शक्तिर तपस्या बा प्राणर तपस्या जहाँकि संवेदनशीलतार तपस्या आवेग अनुभूति आदि तपस्या बोली माँ कहते ऑस्टेरिटी ऑफ द सेंसेस संवेदन गुड़िक तपस्या पावर शक्तिर तपस्या फॉर द वाइटल बीइंग इन द सीट ऑफ पावर ऑफ इफेक्टिव इन्फ्लुएंस। प्रकृति में आम आगुरी आलोचना करछे वाइटल एजुकेशन पर्याय भाइटाल प्राणटी हूँ माँ से कही जे भाइटाल सबू खराब गुण सत्य भी ता भीतर एमती किसी जिनस अच्छी जहाँकि शक्ति उत्साह प्रभावशाली कार्य करने आग्रह एगुड़िक सब सृष्टि करे उत्तेजना सृष्टि करे जहाँफल कार्य करने एक आग्रह सृष्टि हुए और कार्य करने जड़े प्रवृत्त हुए जेहेतु यही सब पॉजिटिव गुण ता भीतर अच्छी जेहेतु आम शक्ति निर्भरशील तेणु आम मानवा बाध्य हो माँ से कही माँ कहते जे भाइटाल बीइंग इज द सीट ऑफ पावर ऑफ इफेक्टिव इन्फ्लुएंस प्रभावशाली उत्साह आग्रह उत्साहजनक कार्य कर कौन प्रगति उत्साह ये हूँ गोटे मुख्य उत्स भाइटाल बीइंग इज द सीट ऑफ पावर शक्तिर केन्द्र स्थल एवं ये हूँ प्रभावशाली उत्साह केन्द्र स्थल फॉर द भाइटाल इट इज इन द भाइटाल दैट थॉट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू विल। मन भीतर जो थॉट गुड़िक आसे संकल्प शक्ति बा इच्छा शक्ति परिणत कर भाइटाल मन भीतर को चिंताटी आसब विल पावर कन्वर्ट कर भाइटाल एवं से विल पावर नहीं बिकम्स ए डायनामिज्म फॉर एक्शन से गोटे गतिशील क्रिया संपादित करने प्रभावित करे जहाँफल बॉडी में क्रियाटी हुए आप प्रोसेस देखो आप बाटर गला बेले कौन जगार मन करा आप गोटे जिनस देखिले आपको आने इच्छा है प्रथम एटा मेंटाल आप थॉट आकार एवं जिते थॉट आकार से आसो केन्द्रीभूत जो से प्राण स्तर को आसो से पूरा आप इच्छा शक्ति दृढ़ हो आसे विल पावर कन्वर्सन निश्चित नहीं खाद्य ग्रहण ठीक से अवस्था मुझे निश्चित नेबी यही अवस्था को आसला क्रियान्वयन करने कार्य करने एक्जिक्यूट करने डायनामिज्म फोर्स कन्वर्सन करी कार्य करने एक्शन को नापी बॉडी को भाइटाल यूटिलाइज कर तेणु आप चिंता कर भाइटाल कौन काम भाइटाल सर्वाधिक कार्य हो जो जहाँ जड़े जदि ऊर्ध्व चेतना को न उठी जे पर्यंत से बाह्य चेतना और निम्न चेतना भितर रोचे सबुठ क्रिटिकल फेज तार हूँ भाइटाल अवस्था एवं भाइटाल एते स्ट्रंग जे सी केमी ट्राप करदे थॉट पावर को से कैप्चर कर एक्शन को डायनामिक एक्शन में कन्वर्सन करदे और मोटिवेशन करदे तो मासिकता कहते द थॉट पावर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू विल एंड बिकम्स ए डायनामिज्म फॉर एक्शन एवं से कार्य हम कार्य कला बेले कौन हुए थॉट रे भी भल आसो खराब काम आसो से कार्य कला बेले ता भीतर कौन करे ना
आवेग कामना बासना ता भीतर गुंजिए जेकोसी जिनस ग्रहण करने ता भीतर जो उत्साह थाए से माँ कहते vital it is also true that the vital is the seat of desires and the passions of violent impulses and equally violent reactions of revolt and depression. Vital कामना वासना रहुची केंद्र स्थल और violent impulse एवं तीव्र आवेग and equally violent reactions तीव्र प्रतिक्रियाशील किसी इच्छा अनुसार काम जब नहला भाइटाल तीव्र प्रतिक्रिया प्रदर्शन कर द रिवोल्ट एंड डिप्रेशन विद्रोह करने लगे एवं डिप्रेशन को भी पड़े निश्चित भाव से तार इच्छा अनुसार कार्य न ही पारा ताले से निश्चित भाव निम्न स्तर को पड़ेब एवं ऊपर आगे समान प्रतिक्रिया कर विद्रोह कर हताशा जिते बड़े आम कार्य करवाटा किसी विल पावर जो फोर्स करुच्ची कार्य करने बड़ी से युवाक जो लगी जाए तेणु कार्यटी से परिवर्तित हो जाए उन्नत चिंताधारा थी उन्नत एवं पॉजिटिव थिंकिंग थी पॉजिटिव एम भी थी गोल पूरा फिक्स कराई थी कार्य करने बॉडी प्रस्तुत अच्छी ता भितर सी वाइटाल परिवर्तन करदेव उदाहरण दिजापे कौन सी गोटे जिनस प्राप्ति करने आपण भर जो आवेग आसो आप कौन सी हिसाब से केमी प्राप्त करने चाहिए बहुत क्षेत्र में आप देखिए आप जब प्राप्त न करें से जिनस को नष्ट बरम करदे अन्य किए न नौ इट इज द वायलेंट रिएक्शन पूरा रिवोल्ट एवं आउ केत क्षेत्र में प्राप्ति न होवार हताश जनित दुखर सुइसाइड फुइसाइड इत्यादि कर संभावना भी अच्छी एवं भांगी पड़ार दुखर भांगी पड़ार संभावना भी अच्छी यहाँ भाइटाल कार्य तेणु गोटे कार्य प्रति अधिक इनवॉल्वमेंट ही गोटे डिजायर आ इम्पल्सन्स भितर बांधी देवा काम करे भाइटाल तेणु भाइटाल सबुठारु अधिक दृष्टि आकर्षण करने आवश्यक आर नॉर्मल रिमेडी कौन साधारणतः आम तो केमती जबत करूँ द नॉर्मल रिमेडी इज टू स्ट्रेंगल एंड starve the vital by depriving it of all sensations. Sensations are indeed as main sustenance and without them it falls asleep, grows sluggish and starves to death. आको जबत करिवार गोटे बाट होउची मां को प्रचलित प्रतिकार हला याकू समस्त अनुभूति वंचित कर रखा तमन अनाहार रखा अनाहार मान जो खाद्य कथा कहना माँ कहते स्ट्रेंगल एंड स्टार्व द वाइटल बाय डिप्राइविंग इट ऑफ ऑल सेंसेशंस कौन भी संवेदन पाक जीव ना संवेदन हूँ तार खाद्य संवेदन पाइले सी सेन्स गुड़ाकर आवेग प्राप्त है मात्रे से आहुरी अधिक शक्तिशाली तेणु आम से संवेदनशील गुड़िक दूरे रखा जो सब आवेग अनुभूति और संवेदन खाद्य से बंची रहे से वंचित कर रखिले कौन हम से संपूर्ण भाव एकुटिया हो स्लगिश जड़पा हो पूरा शून्य हो मृत प्राय भाइटाल मृत हो माने कौन भाइटाल आउ इफेक्टिवली एते नेगेटिवली कार्य करि परिबो नाही ताले प्रक्रियागत भावे आमे जदि भाइटाल रो प्रकृति रे मुक्त होबा को चाहूछु भाइटाल रो जेते प्रकार सेंसेशंस आसीबो
बा संवेदनशीलता आसो बा आवेग आसो बा जो डिजायर कामना बासना भाइटाल लेवल देखादेव आमको ताको दृढ़ हस्तरे रिजेक्ट करने पड़ो दमन करने पड़ो ताको कौन सी स्कोप जमती न दि जाए सेंसेशन को नहीं क्रियाशील हाँपाई माइक्रोक्यूर बाट नेक्स्ट हूँ भाइटाल सोर्स ऑफ एनर्जी बा पावर क्यों से संग्रह करे प्रकृत में प्राण तीनोटी उत्सर निजर आहार संग्रह करे ये तीनोटी क्षेत्र को लेकर से वृद्धि पाए गोटे हूँ निम्न आ गोटे हूँ निजस्व स्तर मीडियम हायर फर्स्ट द वन मोस्ट इजिली एक्सेसिबल टू इट कम्स फ्रॉम बिलो फ्रॉम द फिजिकल एनर्जी थ्रू द सेंसेशंस एवं प्रथमटी हूँ माँ कहते जहाँकि निम्नर प्राण शक्ति आसे एटा कौट आसे एटा भौतिक परिवेश आसे भौतिक शक्ति एटा संवेदनशीलता सहित ही आसे यही निम्न प्राण शक्ति जो क्रियाशील हुए अधिक भायोलेंट हो पड़े भाइटाल निम्न शक्ति को किभली भाव क्रियाशील भाव स्वतंत्र आलोचना आम करवा बर्तमान कवर कर दिबा निम्न प्राण शक्ति जो संग्रह करे निम्न चेतना भीतर ही संग्रह करे सेकेंड हूँ तार ओन प्लेन कौन भाइटाल निजर क्षेत्र संग्रह निज क्षेत्र किभली भाव शक्ति संग्रह कर से कौन माँ कहते व्हेन इट इज सफिशिएंटली भास्ट एंड रिसेप्टिविटी बाय कांटेक्ट विथ द यूनिवर्सल भाइटाल फोर्स जिते भाइटाल आउ टे अधिक व्यापक क्रियाशील हम निज को अधिक संप्रसारित कर से विश्व प्राण शक्ति निज शक्ति की आहरण कर विश्वर प्राण केन्द्र गोटे अच्छी जैक शक्ति विकिरण करूँ ग्रहण कर माँ कहते निजस्व क्षेत्र से कारण जब से भाइटाल क्षेत्र ग्रहण कर साधारणतः भाइटाल क्षेत्र मेंटाल लेवल आउ फिजिकल लेवल शक्ति संग्रह करती किंतु भाइटाल कौन करे लो लेवल फिजिकल लेवल नहीं जाए निज लेवल भी खर्च करे ये दीटा जाक जो निये फिजिकल लेवल नहीं जो शक्ति खर्च करे जो शक्ति ग्रहण करे एवं जो शक्ति को से निज स्तर संग्रह करता है ये दीटा जाक अधिक नेगेटिविटी थाए तृतीय सोर्स हूँ माँ कहते द थर्ड व्हिच इट इज यूजुअली ओपन ओनली इन ए ग्रेट एस्पिरेशन फॉर प्रोग्रेस भाइटाल भितर जो ट्रांसफॉर्मेशन हम एस्पिरेशन जो भाइटाल भितर देखादेव प्रोग्रेस जो भीतर एक आस्फुरा जागृत हम से तृतीय स्तर शक्ति संग्रह कर द थर्ड व्हिच इट यूजुअली ओपन्स ओनली इन ए ग्रेट एस्पिरेशन फॉर प्रोग्रेस comes to it from above by the infusion and absorption of spiritual forces and inspiration जिते बेले आ भीतर को आध्यात्मिक शक्ति प्रेरणा समूह उठर आसी आ भीतर संचारित हे प्राण स्तर सी ग्रहण करने को बाहर ग्रहण जदि कर अधिक शक्ति संग्रह कर आध्यात्मिक शक्ति चूड़ांत उपर स्तर आसुवा उच्चतर शक्ति जहाँकि रूपांतर करने को सक्षम से माँ कहले थर्ड व्हिच इट यूजुअली ओपन सोली इन ए ग्रेट एस्पिरेशन फॉर प्रोग्रेस जदि जनक भितर जो भाइटाल भितर विपुल परिमाण प्रगति आस्पुरा कम्स टू इट फ्रॉम एबव ऊपर आसो इनफ्यूजन एब्सॉर्प्शन एवं राशि प्राण संचारित हो पारे ताहले जाए विकसित लाभ कर तेणु आपको विकसित ट्रांसफॉर्मेशन करने आम ऊर्धर शक्ति संग्रह कर कैपेसिटी आम हासिल करवा दरकार और खाली कैपेसिटी हासिल कले हम ना यह ग्रहण करने प्रस्तुत हवा दरकार ताले आम जदि भाइटाल को रूपांतरित करने को चाहूचे ताले आमको भाइटाल को शक्ति ग्रहण करने प्रस्तुत करने सहित
ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଶକ୍ତି କିଭଳି ଅବତରଣ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ଦରକାର, ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। So these sources men always strive more or less to add another, which is for them at the same time the source of most of their torments and misfortunes. So these sources men always strive more or less to add another, which is for them at the same time the source of most of their torments and misfortunes. ये तीनटा बाद मनुष्य सबुबले आउ गोटे उत्स को आ सहित जोड़ा चाहे से शक्ति खाद्य आहरण कर चले भाइटाल तार से मनुष्य सबुठार अधिक जंत्रणा एवं दुर्भाग्य को सामना करे। आम जो सब दुर्भाग्य एवं सामना करूँ जो जंत्रणा आम प्राप्त हो भाइटाल क्षेत्र में सेगुड़िक सबू ये जो चतुर्थ पर्याय शक्तिर आदान प्रदान करता मैं इंटरचेंज बोली कहते इट इज द इंटरचेंज ऑफ वाइटल फोर्सेस विथ देयर फेलोज। मनुष्य निज संगी सहित बा निजर आउ एक प्रतिभूति सहित प्राण शक्तिर स्वजाति सहित निजर प्राण शक्तिर आदान प्रदान करे। प्रक्रियाटी आदान प्रदान प्रक्रियाटी गोटे ग्रुप रे दुई जन भीतर हुए परस्पर सहित प्राणर भावर आदान प्रदान जो आम कहे यहाँ प्राणिक स्तर में होता है। इट इज द इंटरचेंज ऑफ वाइटल फोर्सेस विथ देयर फेलोज यूजुअली इन ग्रुप्स ऑफ टू व्हिच दे मोस्ट ऑफन मिस्टेक फॉर लव। ताके हम प्रेम बोली भ्रम कर बस। प्रकृत प्रेम हूँ महान आम प्राणिक स्तर प्रेम बोली कहूँ से प्राणिक स्तर प्रेम परस्पर आदान प्रदान हुए। जो भाव आदान प्रदान प्राणिक स्तर हुए ताहा ही आमको अधिक रु अधिक समस्या सृष्टि करा। बट व्हिच इज ओनली द अट्रैक्शन बिटवीन टू फोर्सेस दैट टेक प्लेजर इन म्यूचुअल इंटरकोर्स। किंतु यही शक्ति को पाइबा पाई परस्पर भितर अधिक आकर्षण थाए एवं परस्पर भितर म्यूचुअल संपर्क स्थापन होकर यार आदान प्रदान हुए। माँ कहते इफ वी डोंट विश टू स्टार्व आवर वाइटल sensations must not be rejected or diminished in number and intensity. Neither should we avoid them, rather we must make use of them with wisdom and discernment. माँ कहते जदि आम आम प्राण शक्ति को भोकिला रखा तो चाहूँ तेरे ये संवेदन सबको वर्जन करवा अनुभूति सबको वर्जन कर किसी प्रयोजन नहीं। किंबा इफ वी डोंट विश टू स्टार्व आवर वाइटल जदि प्राण को लेकर आम कार्य सब करवा सेंसेशंस रखिब से कार्य कर आम भावर आदान प्रदान कर किसी प्राणिक शक्ति दे प्राणिक शक्ति आनिबा ये काम जब आम करवा माँ कहते इफ वी डोंट विश टू स्टार्व योर वाइटल सेंसेशंस मस्ट नॉट बी रिजेक्टेड और डिमिनिश्ड इन नंबर एंड इंटेंसिटी। ताहले ये सब जो संवेदन एवं अनुभूति सबको वर्जन कर कौन आवश्यकता नहीं से कमेदवा डिमिनिश नंबर ताको कमेदवार किसी आवश्यकता भी नहीं परिमाण को ह्रास कर कौन आवश्यकता नहीं किंबा से गभीरता भीतर को प्रवेश कर कौन आवश्यकता। Neither should we avoid them, rather we must make use of them with wisdom and discernment. ताकू केवे भी आम सप्रेस करवा उचित नुहे बरং आम ताकू यथार्थ बाछ विचार सह एवं विवेचनार बुद्धि विवेचनार सह ताकू आमर काम नियोजित करने जदि आम ताकू सठिक भाव में नियंत्रण कर काम लगे पारिबा माँ कहते सेंसेशंस आर एन एक्सीलेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन। ज्ञान प्राप्ति एवं शिक्षा पाई यही सेंसेशंस गुड़िक यही संवेदनशीलता गुड़िक
चमत्कार ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କାମ କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସେନ୍ସେସନକୁ ଆମେ ଯଦି ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେଇପାରିବା ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାଇଟାଲ ଲଭ୍ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଇପାରିବା ସେହି ପ୍ରେମକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭିତରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଆମେ ଡିଭାଇନ୍କୁ ଯଦି ମଷ୍ଟର କରିପାରିବା ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଯେଉଁ ଆବେଗ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆବେଗକୁ ଇମୋସନାଲ ଏବଂ ଆମର ଉନ୍ନତ ଥଟ୍ରେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରିବା ଯେଉଁ ଡିଜାୟାର ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆସ୍ପାୟାରରେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରିବା ଯେଉଁ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଅଛି ଯଦି ତାକୁ ୱିଲ୍ରେ କନଭର୍ସନ୍ କରିଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ସେନ୍ସେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଭଳି କାମ କରିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ସହାୟତା କରିବ ବଟ୍ ମେକ୍ ଦେମ୍ ସର୍ଭ ଦିଜ୍ ଏଣ୍ଡସ୍ ଦେ ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ବି ୟୁଜ୍ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକାଲି ଫର୍ ଦ ସେକ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରୂପାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତମ ସେବାରେ ଲଗାଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଇଟାଲକୁ ଚାହିଁବେ ଦେ ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ବି ୟୁଜ୍ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକାଲି ଅହଙ୍କାର ଭାବରେ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାକୁ ନିଜର ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି ବା ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଭାଇଟାଲକୁ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ତେବେ ସେଥିରୁ ନଲେଜ ଆଉ ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ବିକାଶ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କୋଉଠି ଅଛି ଇନ୍ ଏ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ ପ୍ଲେଜର ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ଧ ଅଜ୍ଞାନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖର ସନ୍ଧାନରେ ଆମେ ସେଥିରେ ବାଟ ବୁଲିଯିବା ଉଚିତ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତମେ ତମର ଭାଇଟାଲକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବାକୁ ଚାହଁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ବା ତାକୁ ଭୋକିଲା ରଖି ତାକୁ ଅସୁବିଧା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତମେ ତାର ରିଜେକ୍ଟ କରିବା ସେନ୍ସେସନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତାକୁ କମେଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି ଗଭୀରତାକୁ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ନାହିଁ ବରଂ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ୱିଥ୍ ୱିଜଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେହି ସେନ୍ସେସନ୍ ସମ୍ବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଭଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତାହା ସହାୟତା ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ସେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ତାକୁ ଆମେ ଅହଙ୍କାର ଇଗୋଇଷ୍ଟିକାଲି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ତାକୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇବା ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏକ ଅନ୍ଧ ଅଜ୍ଞାନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବା ଆତ୍ମପରିତୃପ୍ତି ପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଆମେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ମାଙ୍କର ଏହି କଥା ଜାଣିପାରୁଛେ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଭାଇଟାଲ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଟ୍ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେ ସବୁ କ୍ରିୟା ବଡି କରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଥଟ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ଆସେ ତାକୁ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକି କନଭର୍ସନକୁ ୱାର୍କରେ ପରିଣତ କରିବା କାମଟି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବେ ଆମର କାମ କରେ କିଏ ଭାଇଟାଲ ଏବଂ ଭାଇଟାଲ ଏହି କାମ କଲା ବେଳେ କାହିଁକି କରେ ନା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଟ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଇନ୍ଟ୍ୟୁଜିଂ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ତ ସେ ଯେକୌଣସି କାମ ତା ଆଗରେ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ସେ ତାକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଭାଇଟାଲ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା ପରେ ହୁଏତ ନ ବାହାରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଭାଇଟାଲ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବ ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ସେମାନେ ପୁରା ଯୁବକ ହେବା ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇଟାଲ ଭାରି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଇ ବାହାରି ପଡ଼େ କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉତ୍ସାହ ଆବେଗର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଦବେଇ ଦେବା ତାହେଲେ ଏଇଟା କାମନା ବାସନା ଆବେଗ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ପୁରା କେନ୍ଦ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଯଦି ଦମନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କରୁ ତାକୁ ତାର ସେନ୍ସେସନ୍ସରୁ ବାହାର କରୁ ତେଣୁ ସେ ତାର ଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରିବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ଜଡ଼ବତ ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟାର ଡେଥ୍ ମାନେ କ'ଣ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ନଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ସିଏ ବି ତିନିଟା ସୂତ୍ରରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ
निम्न स्तर खाद्य संग्रह करिवो निजर भाइटाल वर्ल्ड खाद्य संग्रह करिवो कि सबुठारु बेटर होची सेतर उच्च स्तर खाद्य संग्रह करिवो उच्च स्तर खाद्य संग्रह कले से तार आस्फुरा वृद्धि हम विल पावर वृद्धि हम धीरे धीरे से कुल माँ कहते ए बाद भी आउ गोटे चतुर्थ स्तर से खाद्य संग्रह करने तत्पर थाए जोटा कि से प्रेम और भावर आदान प्रदान करें से तार इंटरचेंज है भाइटाल इंटरचेंज हवा द्वारा कौन हुए ना अन्यर आवेग और अन्यर कामना बासना गुड़िक आम भर प्रवेश करे आमर भी भर प्रवेश कर आमर तो जहाँ समस्या आम तार समस्या को लेकिन व्यतिव्यस्त हो सब चिंता कर देखुवे साधारणतः मानविक प्रेम देखुवे भावर आदान प्रदान एभली अधिक होता है जड़े निज अपेक्षा ताकू अधिक गुरुत्व दे थाए एवं निजर अहं परिपूरण ही सब बेले चेष्टा कर अधिकार सब्यस्त कर से कथा कहते एटा दी जन भितर संगठित हुए आम तक मिस्टेक लव बोली था कि यह आवेगर आदान प्रदान एवं दुटी शक्तिर म्यूचुअल इंटरचेंज होता है निज निज भितर स्वाभाविक आदान प्रदान कार्य जदि आम भाइटाल को स्टार रखा चाहूँ भाइटाल को तार प्रक्रियागत भाव डेभलप करने को चाहूँ ट्रांसफॉर्म करने को चाहूँ ताले से सेंसेशन संवेदनशील गुड़िक आम रिजेक्ट कर कौन सा आवश्यकता ना डिमिनिश कमी देवार ह्रास कर कौन सा आवश्यकता ना कि गभीरता भितर फिंगी देवार आवश्यकता ना आम आभोड करने दरकार ना नाइदर शुड बी अवॉइड देम रादर वी मस्ट टेक यूज ऑफ देम विथ ग्रेट केयर विजडम एंड डिसर्नमेंट उपयुक्त विचार बुद्धि प्रयोग करी सुंदर भाव में विनियोग कर देखा कथा माँ कहते जो संवेदनशील कथा कहूँ से गुड़िक होती एकदम पूरा चमत्कार जंत्र ताकू जब सेंसेशन को व्यवहार कर ज्ञान एवं शिक्षा एक भल जंत्र भावे बट टू मेक देम सर्व दिस एम्स यही उद्देश्य परिपूर्ण उत्तम उद्देश्य परिपूर्ण अहंकार भितर मुक्त रखा पड़ो एवं केवल एंजॉयमेंट किसी आनंद प्राप्ति सुख प्राप्ति आपको विनियोग करवा उचित नुहे कारण आत्म परितृप्ति अंध अज्ञानतापूर्ण शांति पाइबापी आम भाइटाल को लगे दबारू भाइटाल अधिक क्रियाशील हो पड़े बेले बेले भाइटाल हताश आत्महत्या करने भी प्रवणित करें भाइटाल फोर्स बा डिजायर गुड़िक परिपूर्ण नहले अधिक क्रोधान्वित हो जाए और अधिक क्रियाशील होकर नेगेटिव कार्य गुड़िक भी करे तेणु भाइटाल सहित डील कला बेले अनेक चिंताशील भाव चिंता कर आमको खाद्य करने पड़ो आम आज रखा आसंता काली आगे बढ़ा आ तो 10 मिनट समय अच्छी जदि भाई आज अध्ययन पर काली आम जो आलोचना करते निद्रा खाद्य ग्रहण पर जदि कार किसी जिज्ञासा थाए रखापी अनुरोध आपनकर आज जो टॉपिक आलोचना प्राणर से जो कार्य गुड़िक अच्छी सोर्स विषय शक्ति संग्रह करे किंतु वास्तव में प्रारंभिक अवस्था जड़े साधना करुवा व्यक्ति गोटे जिते गोटे साधारण अवस्था से बंचु थाए साधनार प्रारंभिक स्टेज रे प्राण सत्ता को सी केमती भाव में कंट्रोल कर तो सी प्राण सत्तार प्राणर जो शक्ति को गोटे तार चेतना अभिमुखी करवा से शिखी न जाए ये माँ कहते रिजेक्शन से करियो नहीं तार शक्ति को तार खाली तार दिगटा को परिवर्तन कर प्रारंभिक अवस्था प्राण जो आम भितर जो हताशा निराशा ये जो संवेदन को लेकिन जो बंचुची ये जहाद्वारा से खाद्य पाऊँ
ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଉପରେ କେମିତି ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସବୁଦିନର ଘଟଣା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଆସୁଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇ ହଉନି ତାର କିଛି କଣ ତାର ରାସ୍ତା ଅଛି କି ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲାରିଟି। ଆସନ୍ତା କାଲି ଏ ଦୁଇଟି ଟପିକ୍ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଭାଇଟାଲ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ ତାର ଖାଦ୍ୟ ବା ଆମର ସବସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ, ସେ ସୋର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ନିମ୍ନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସୋର୍ସକୁ ଧରିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ସେନ୍ସେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିପାରିବା ଆମର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ସାଧନାରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମାଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଧାରାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ସବୁଠୁ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଭାଇଟାଲର ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋଚନା କରୁ, ଭାଇଟାଲ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ହିଁ ଆଧାର କରିଥାଏ। ସେନ୍ସକୁ ନେଇକି ସେନ୍ସେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଜିଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍। ଯଦି ଆପଣ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପିସ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ତାର ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ କାମ କରିକି ଆମକୁ କନଭର୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ବି ଦେଉଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାୟାରକୁ ଆସ୍ପିରେସନରେ କନଭର୍ସନ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଆସୁଛି ତାକୁ ୱିଲ୍ ପାୱାରରେ କନଭର୍ସନ୍ କରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେମିତି ତାକୁ ଜାଣିବ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣଟିଏ ନିଆଯାଉ। ମନେ କରାଯାଉ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ତୀବ୍ର ବିବିଧ ପ୍ରକାର ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ମୋର ଗୋଟେ କାମନା ରହିଛି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ାଏ ଖାଇବି ଏବଂ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଖାଇବି। ତା'ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ବି ଅଛି, ତାକୁ ଖାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ନେଉଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଟା ମୋତେ ତାକୁ କନଭର୍ସନ୍ କରିବାର ଅଛି। ମୋର ଏଇଟା ଭାଇଟାଲ ଡିଜାୟାରଟା ହିଁ ମୋତେ ଏଠି କାମ କରୁଛି। ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ କନଭର୍ସନ୍ କରିବି ଏବଂ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି ଅନ୍ୟ ଦିଗ ପ୍ରତି। ଖାଦ୍ୟର ଏଇ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତାଟାକୁ ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣର ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ଅଫର୍ ଟୁ ଦି ମଦର, ମାଆଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଫର୍ କରିବା ଆଗେ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଫର୍ କରିବି ସେଠି ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ଗୋଟେ ବିଚାରବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଡିସର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବିଚାରବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଯେ ଏ ଖାଦ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି କି, ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ଅଫର୍ କରିବି, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଉଠିବ ସେଠି। ଆଇଦର ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବି ୱିଦାଉଟ୍ ଅଫରିଂ ଟୁ ଦ ମଦର, ଆଇଦର ଆଇ ଲିଭ୍ ଦ ଫୁଡ୍, ଚେଞ୍ଜ ଦି ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଫରିଂ ଟୁ ଦ ମଦର। ଦୁଇଟା କଥା ଆସିବ। ମୁଁ ଯଦି ଦୃଢ଼ ୱିଲ୍ ପାୱାର ମୋର ଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହିଁ ରହିବି। ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରିବି, ମାଆଙ୍କ ଧାରାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଅଫର୍ କରି ଖାଇବି। ଦ କନଭର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ୱିଲ୍ ପାୱାର। ଥରେ ମୁଁ ଯଦି ସେ ୱିଲ୍ ପାୱାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରେ ସଫଳ ହେଇପାରିଲି, ସେ ୱିଲ୍ ପାୱାରକୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖିଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାରାରେ କହୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କହୁଛୁ, ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଥିବ, ଯିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ ସିଗାରେଟ୍, ଧୂମ୍ରପାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବ, ସେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ। ମାଆଙ୍କୁ ଅଫରିଂ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଖାଇବା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଘୃଣା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ହାର୍ଟ ରେଡନେସ୍, କିମ୍ବା ସେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଦେଖିକିରି ଡରି ଯାଇଥାଏ। ଦେଖ ଏ ଧୂମ୍ରପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଲୋକ ଏମିତି ହେଲା, ମରିଗଲା, ମୁଁ କଲେ କାଳେ ମୋର ହେଇଯିବ କି, ମୋ ପିଲାମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ କି, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଦେଖିକିରି ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ସଚେତନତା ଗୋଟେ କ୍ରିଏସନ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେ କ'ଣ କରେ, ତା ପାଖରେ ଦୁଇଟା ବାଟ ଅଛି। ଆଇଦର ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ତାର ନିଜର ଶରୀରକୁ ଇଗ୍ନୋର କରି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବ, ଧୂମ୍ରପାନ କରିବ, କିମ୍ବା ଆଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦିଚ୍ଛା ରଖି ୱେଲ୍ ରଖି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟିଏ କରିଦେଇପାରିବ, ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ତାର ଫାଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ପାୱାରକୁ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ୱିଲ୍ ପାୱାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁନଥିଲା, ସେ ଭାଇଟାଲ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଥରେ ୱିଲ୍ ପାୱାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯଦି ସେ ସକ୍ସେସ୍ ସାମାନ୍ୟ ହେଲା, ସେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଭାଇଟାଲ ଆନନ୍ଦଠୁ ୱିଲ୍ ପାୱାର ପ୍ରୟୋଗର ଆନନ୍ଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ପୁରା ଟ୍ରୁଲି ଦ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଧନା ମହାବୀର କହୁଛନ୍ତି, ସାଧନା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୟୋଗ। ଜଣେ କୌଣସି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିକି ହତାଶ ହେବା ପରେ ଡିପ୍ରେସନକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ତା ମନ ଭିତରେ ପୁରା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ପ୍ରବଣତା ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟତମ ଆସ୍ପିରେସନଟି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ଏବଂ ସେ ଯଦି ସେଥିରେ ଟିକେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ସମର୍ଥ ହେଇପାରିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୋଉଠି ବସିକି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଧାରା ଧରିକି ସେ ଶାନ୍ତି ଯିବ, ଡିପ୍ରେସନକୁ ଆସିବ। ଏ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଦେଖିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଇଥିଲେ ପାଇଲଟ ହେବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୁହେଁ ବୋଧେ ଡେରାଡୁନରେ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଏଲ୍ କରାହେଉଥିଲା, ଏବଂ ସିଏ ଡେରାଡୁନରେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇ ସାରିଲେ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ 2 ଦିନ ନା 1.5 ଦିନ ପରେ ବାହାରିଲା। 10 ନମ୍ବରରେ ରହିଲେ, 9 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଥିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡେରାଡୁନ ଛାଡ଼ିଲେ, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଋଷିକେଶ ଚାଲିଗଲେ, ଏବଂ ଋଷିକେଶରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ସ୍ଥିର କରିନେଲେ ଯେ ଗଙ୍ଗାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ। ବେକାର ଗୋଟେ କିଛି ହବନି, ମାନେ ଗୋଟେ ପୁରା ବିଚଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠାରେ ଯାଇ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ସୋସାଇଟି ଶିବାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ବସିଛନ୍ତି ପୁରା ଏରେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ବିବିଧ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ, ଦେଖ ତମର ଏଇ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନ ହେବା ପଛରେ, ଫେଲୁଅର ପଛରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ତମେ କାହିଁକି ଭାବୁନା ଯେ ତମକୁ ଏ ବ୍ୟତିରେକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ତମକୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଭାବିବା କ'ଣ ଅଛି? ବାସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପଏଣ୍ଟ। ମନ ବି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯଦି ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ବି ପାଏ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରିବ। ଯେମିତି ଦୁଃଖ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଇଥାଉ, ସେମିତି ମନ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତେଜିତ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମନ ନାହିଁ ଭାଇଟାଲ ଯେତେବେଳେ ରେଞ୍ଜ ଉପରେ ଥାଏ, ସେନ୍ସେସନ୍ ପୁରା ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଥାଏ, ହାଇଏଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ପଟକିନି ଧରିଦେବ ଏବଂ ଟୁ ଦି ପଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ମନକୁ ସେଇ କଥାଟି ଛୁଇଁଲା। ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଇଲଟ ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚାକିରି ପାଇନଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେଇ ପାଇଲଟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଜୀଙ୍କର ସେ ପଦକ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ମହାନ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଏବଂ ବାଟିକି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଥିଲା। କ୍ଲାଇଭଙ୍କ ଜୀବନ, ଲର୍ଡ କ୍ଲାଇଭଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜୀବନୀ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଧାରଣା ଅଛି। ବାରମ୍ବାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ସେ ଫେଲୁଅର ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବୋଧହୁଏ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ନୁହେଁ, ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଦୁଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ବାଟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି।
ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମୟ ପାଇଁ ରଖିବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଜିର ପାଠ୍ୟକୁ ଅର୍ପଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ପଠାଇ ଦେଇପାରିବେ ଦାୟିତ୍ୱରେ କିମ୍ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ବି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ।